ویسی ایک گیدرنگ کریں گے near our head office which is the ground. تو we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan کہ ہم یہ ہماری options ہیں, آپ ہمیں security دے دیں. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police. پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں اہم سماعت ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ اہم سماعت جاری ہے. پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں اہم سماعت ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. آپ جی ٹی وی نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں. سپریم کورٹ میں اہم سماعت ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت بھی اس وقت کر رہا ہے اور سپریم کورٹ میں اہم سماعت جاری ہے. اور پارلیمان نے انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار دینا ہوتا ہے، یہ بھی کہا گیا. اور الیکشن کمیشن نے بہادری دکھائی اور حکومتی جماعت کو شو کوز دیا، یہ بھی چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں اہم سماعت اس وقت جاری ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت اس وقت کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ اہم سماعت اس وقت ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے. Your Lordship will see all the newspapers actually published it. PTI intra party page 16. PTI intra party انتخابات پشاور میں PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جگہ کا تعین ہو گیا ہے. پشاور انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں آج ہوں گے. So that was also the public was aware. On page 17 your Lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with aaj honge. So that was also the public was aware. On page 17 your Lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر، ایون یہ جو تھے ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا، ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے، وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن. وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سے آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ.
5.2.2 पे next page पे, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, your lordship, I'm going to pass. आम एक शख्स नहीं लड़ सकता इलेक्शन? नहीं, सिर्फ चेयरमैन के। क्यों? कहीं लिखा है ये? सर पैनल है ना जी। नहीं, कहीं लिखा हुआ है ये बात? सर वो उसमें सिंगल को है ही नहीं। I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify कि individual कर सकता है। पैनल कहीं इसका एक्सप्लेन किया गया है? कहाँ एक्सप्लेन? नहीं सर, हाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये 5.1.1 भी पढ़ लें जी। Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. ये किधर हुआ? ये वाला इलेक्शन कहाँ हुआ है? ये भी उधर ही हुआ सर। ये भी नॉमिनेशन पेपर। इधर तो पैनल का कॉन्सेप्ट नहीं, इधर नहीं है। So there are two. नहीं तो एक शख्स ने भी वोट नहीं कास्ट किया? नहीं सर, nobody came and opposed him. इनके भी नॉमिनेशन पेपर्स अगर आप देखें तो नॉमिनेशन पेपर्स इनके भी ये जो हैं, if your lordship turns to page 17, yes, page 17, नहीं, दो अलग अलग बातें हैं ना जी। ये बात तस्लीम अगर हम कर लें कि एक ही नॉमिनेशन पेपर आया फॉर चेयरमैन जी, मगर फिर भी वोट तो कास्ट करना है। इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो फिर इनको भी वोट तो कास्ट फिर भी करना है, बेशक इनका मुखालिफ कोई ना हो, मगर हो सकता है इनको एक वोट भी ना पड़े तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे। फिर सर वो अनकंटेस्टेड इलेक्शन होगा। नहीं, इसमें आपके अपने आइन में आप जा रहे हैं, हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे जी जी, मगर ये शिक नंबर 5.1.1 जो है जी, इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ब्रैकेट में लिखा है द लीडर शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स जी, सीक्रेट बैलेट जी, ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी। तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना वोट। अगर सर कंटेस्ट ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप इलेक्शन एक शख्स ने मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक शख्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी, शैल बी इलेक्टेड, उनको वोट तो डालना होगा फिर भी कि हाँ जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया। सर इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू। सो नहीं, देखिए, वोटिंग ये भी हो सकती है मैं आपको नहीं पसंद करता, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, अगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बात, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती, बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं जी, ठीक है। तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं हैं तो मैं आपको वोट नहीं देता हूं, तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे। फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1 लाख वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आप में नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके। मतलब सर जनरल इलेक्शंस भी होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है। मैं आई विल टेक ओनली खैर आगे बढ़ें सब ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ। आई विल रीड इट, योर लॉर्डशिप डजंट हैव टू ओपन इट, कि वहां भी लिखा हुआ है कि वेयर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स देयर रिमेन्स ओनली वन वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट।
the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. कि ये लिखा हुआ है ना, अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा shall be elected by the direct secret votes. But I mean आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझ में अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं. सपोज एक वोट नहीं पड़ता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता, या सपोज 10 वोट पर आपकी मेंबरशिप के 8.5, जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख हैं, सिर्फ 10 वोट पड़ते तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते कि यार आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 में से, लाख में से. तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है इमरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए. माय रीडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद ड्यू रिस्पेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट. आई वुड से कि अगर नहीं कि इलेक्शन हुआ तो ही वुड स्टिल बी इलेक्टेड ऑल्दो अनकंटेस्टेड. तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ कि एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म. तो ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना. डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रोबेबली. फिर आप देखिए, अब आपके से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, ओ जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं, ये वो वगैरह, आपने कहा ये बस ये जी इलेक्शन हो गए. गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे. तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई. फिर सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई, आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है. अगर आपको एक वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे. वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, सो आई एक्चुअली क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए. सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 सीट्स. अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग है. लोग थे, मैं और एक तारड़ साहब. अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम. उस पे उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं. सो वो मैं अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम आल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था. नहीं, मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना. फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया. सर बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाए. तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन में, तो मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे हैं करो बाबा करा दो. पहले क्यों नहीं किया? आज बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो. पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया. नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली नहीं करा रहे. भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ. बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखें, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए. हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो. फिर जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पेज 315 पे जरा देखिए, 314 एंड 315. आप ये देखेंगे प्रोविंशियल वोटिंग. अब आप देखें सर, पेपर बुक 2 की बात कर रहे हैं जी. So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं, आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है. अब जैसे बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है. बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है. वो 319 देख लीजिए, 319. अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम.
क्योंकि भाई चलें आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है. सो इट्स नॉट अनयूजुअल दैट 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट. नहीं मगर देखिए हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड. देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन मींस इलेक्शंस, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि एमपी को भी प्रॉब्ली कोई प्रॉब्लम था या तो उनको फाइन लगाया कुछ. उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें. तो इट्स जस्ट कम आउट. अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी. अच्छा सर कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली. वो तो है. वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे. मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है. मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए. ठीक है, सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है. आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना. तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये. बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिंचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी. मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है. अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में. ठीक है वो कोई बात नहीं होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नज़र से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में. मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे. अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूँ चले, वो सब कहेंगे जी यस सर. वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूँ चले, कहेगा जी यस सर. तो फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है. हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो भाई ठीक है. तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना. तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यू रिप्रेजेंट मी. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है. सही. आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ. पर्सनली आई आल्सो बिलीव क्वेश्चंस, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट. हम उससे भी कभी चुपने वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं. आई आल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स. द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू आर विद मी और नॉट विद मी. ये जो एटीट्यूड है वी नीड टू चेंज दैट. आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ dissensions and you move on fast with the cases. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है. I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak and your lordship is responding by an argument or a
an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create. So I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. I mean, I've never had, in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If let's say you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है. These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. बताओ, आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो. वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे. वो उस वक्त करते according to the panel. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है is one panel, one province's panel, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल. ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन. किसी नहीं, पैनल कोई आया नहीं, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ. ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल. ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए. आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डेप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया. आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो वही कर रहा है. वो भी 10 लेके आएगा बंदे. नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना. लड़ेगा. वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई. आपने कहा 6 पैनल थे. सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज 1 पैनल. फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग. सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का. अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को, क्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 at page 100. ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules of PTI PTI. अच्छा, बुक कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे. पेज 100.
at the notified polling value day at the polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue the Federal Commissioner shall declare the result of the concerned panel or chairman, as the case may be, to be notified at the polling venue after at the notified polling value day at the polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. یہ ایک رول 15 ہمارا تھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کو پروسیس کو جاری رکھا اور وینیو پہ کوئی 500 سوا 500 لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ کون سا پیج پہ آپ پڑھ رہے تھے؟ یہ پیج 100 سے. کون سے پارٹ میں؟ 101 میں ہوگا, پارٹ 1. ٹھیک, چل آگے بڑھیں. ٹھیک. سو وہ پھر سیکنڈ کو یہ ہوا, 2 دسمبر 23 کو اناؤنس کر دیا. The announcement was on the media and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal objective as it should be, but whatever it was held. And it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 نہیں, لیکن ابھی جب یہ الیکشن جیسے ہو رہا الیکشن کرا لیتے بھئی. اگر اس وقت کووڈ بھی تھا اور پینل سسٹم تھا آپ کے پاس, تو پھر تو کووڈ راستے میں نہیں آ رہا ہے. وہ پینل ہو جاتے, اگر دیکھتے آپ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں, آپ بھیج دیتے ایک خط ان کو, جی ہمارے 6 پینل تھے. I wish past could be undone, لیکن اب وہ پاسٹ میں میں جان تھا, میں اسی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہم اگر یہ سب مسائل آپ کے لیے ابھی کھڑے کر دیے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو پھر تو ہم ان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اگر یہ مسئلہ وہ اس وقت سے اٹھا رہے ہیں جب آپ کی حکومت خود تھی, یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے ممبران, میرے خلاف, وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی, مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس وقت جا نہیں رہا ہے کہ جی, تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے, آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی, مگر انہوں نے بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یور لارڈشپ از, انہوں نے آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی, اور کوئی وہ نہیں دی, پینلٹی نہیں لگائی, کچھ نہیں, بھائی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں, نہ کوئی اسی کی اٹھاتی بات. آئی ایگری. لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا, ان کو تجربہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ, پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے, آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا, آپ یہ دیکھیں پیج 3 پہ, چیئرمین مسٹر حامد خان. جی ہاں کاپی دی. تو یہ انہوں نے یہ اس کے ممبران تھے حامد خان صاحب کے علاوہ 11. یہ آپ کا اوریجنل منشور ہے جس میں معراج محمد خان, عبد الحفیظ خان, سعید اللہ خان نیازی, محمود مرزا, فاروق امجد میر, ڈاکٹر عارف الوی, نواب زادہ محسن علی خان, مسٹر اکبر ایس احمد, فوزیہ قصوری, خواجہ محمد جمیل, خواجہ محمد سلیم. یہ آپ کے منشور میں ان کے نام اندراج ہیں. اور پھر یہ میٹنگ بھی جو ہوئی تھی یہ ان کے دفتر میں شاید انہوں نے بنایا ہوگا, کیونکہ ان کی لا فرم کا تذکرہ ہے پیج 36 پہ. تو کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا. جی آئی ایکسپیرینس. تو وہ پھر شاید آپ نے آئین پھر بدل لیا, پہلے کچھ اور تھا. تو کم از کم یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایس احمد صاحب تھے بانیوں میں سے. But for the record, I have the original bound copies and original letters also. نہیں, پھر وہ تو نے مان لیے تسلیم. کیا کوئی اور لیٹر ہے جو میں نے کاپی لگائی ہم نے یہ تسلیم نہیں کی ہمارے میں, اور یہ جو اوریجنل باؤنڈ کاسٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو میں نے نہیں چھاپا ہے.
ایسے ہی we don't doubt that. نہیں تو پہلے ہی دن اگر یہ دیکھیے خان صاحب نے تو بڑی فرینکلی کہہ دیا جی ہی از فاؤنڈنگ ممبر. اب ان کو جو چھٹی کی وہ دکھا دیں ہمیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ممبر نہیں رہے آپ کے, اب برڈن تو آپ پہ آ گیا نا. یا تو ان کا ریزگنیشن لیٹر دکھا دیجیے ہمیں, یا ان کا دکھا دیجیے کیا ایک اخبار کی کٹنگ ہمیں نہ دکھائیے. نہیں سر وہ تو آپ نے کو دیکھا میں آپ سے کل سے کہہ رہے تھے, تو یہ کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے, یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں جو الیکشن تو کر لو. جی شاید یہ بننا چاہیں چیئرمین, آئی ڈونٹ نو. ویسے میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, حامد خان صاحب کا زیادہ حق ہے چیئرمین بننے کا یا گور صاحب کا؟ نہیں آپ سے نہیں پوچھوں گا خان صاحب, آپ سے نہیں پوچھوں گا. اور حامد خان صاحب مجھے آپ پتا آپ کیا کہو گے, آپ کہیں گے ان کا ہے. ہاں آفر ہوئی تھی لیکن شاید ان کا یہی اسٹینس ہو. I think صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کچھ نہ کہیں. ہاں یہ ایسی آن اے لائٹر نوٹ, برا نہ مانے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بفور آئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جی, ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی پار ماری اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, مصیبت اچھے وقت میں بھی ہوتے ہیں برے وقت میں بھی ہوتے ہیں, تو پھر ان کی قدر بڑھتی ہے, عوام میں بھی بڑھتی ہے. ہر پارٹی میں ایسے ہی لوگ ہیں, ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا, یہاں سے نہیں ملا دوسرے میں چلے گئے بھائی, تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے, آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے. نہیں وہ مطلب وہ چلے کوئی اگر پارٹی اس میں ہو نا سرکار میں پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی کتاب ہے, تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے. تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید, تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں, فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے, مگر اگر سمت اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو اچھی بات. بیسٹ تھنگ دیٹ یور لارڈشپ ڈیڈ واز یہ 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ دیٹ یو کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. نہیں I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشنز آن اینڈ آف آل, جی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, مطلب who knows what happens tomorrow. جی I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. چلیں. اچھا now so basically sir coming I have tried to نہیں یہ بات سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3. نہیں تو الیکشن ایکٹ میں تو وہی پروویژنز ہیں دونوں. نہیں 17(3 جو ہے سر آف دا کانسٹیٹیوشن وہ پرووائڈس کہ سورس آف فنڈ جو ہے not to the no we are talking about jurisdiction of ECP. My jurisdiction is that when you read 17(3 do they have jurisdiction? جی they do. Under where, how do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3 وہ تو read with section 210. کون تعین کرے گا اس بات کا؟ یہ سر 21 these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme Court. عدالتوں نے کیا ہے نا, مگر اس میں لکھا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے سر, تو وہ لکھا آپ کو ملے گا الیکشن ایکٹ میں ملے گا جا کر کے. نہیں لکھا ہے سر,
Constitution में लिखा है every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. To whom? 2010 में To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial कहाँ year. से पढ़ रहे हो? To section 210. नहीं, वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना? जी जी. तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है, तो इसी तरह तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो वही चलेगा इधर भी, अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है, लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर बिकॉज ये जो है जो 210 है that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2) के आपकी source of funds है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं आप ऑडिटेड अकाउंट देखें जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है, वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं, हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं तो वो किस जगह दस्तक देगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है, तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017। तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये या मैं इसलिए कह रहा हूँ कह रहे हैं कि कोई भी पावर, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ 209 एंड 210 आर डिफरेंट, मच डिफरेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो। नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, दो अलग इलेक्शन की और आइन की बात है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ सो योर लॉर्डशिप विल सी दैट if your lordship turns to the election act itself, your lordship will see that there are various provisions in the election act where although election commission has been given jurisdiction under the constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the election act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है। And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void, and then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even in general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4,
the Commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है, वो आपको झाड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं. सर ये वो जैसे उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झाड़ से निकाल के फेंक दिया उसको. वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी नहीं. इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स, बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना, वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है. नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर. द 2 है कि 202 इज इंटाइटल्ड इनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको enlist ही ना करे. फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द एनलिस्टमेंट. इसका मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी. सर अगर मैं ये मान लिया, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी. अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा. ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में. यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं लिखा जी. तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे. ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था. ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट, ये था. हाँ ये बात सही है. मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, क्यों बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए. अब उसको इनकार अगर वो कहे जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है. तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी. तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना. 202 अगर आप देखें, ये 5 तो अगर वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है. 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. ठीक है सर. तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया. उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया. नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी. आपका सर मेरा, मैं वही दिखाऊंगा भी आपको. आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा? मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल. They actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. तो वो they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. Law doesn't allow that. Actions. Law allow नहीं करता. Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल. सर्टिफिकेट वाला आर्गुमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है. जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मज़न नहीं नजर आ रहा है. राइट. सो नाउ आई वाज जस्ट आई एम रेफरिंग टू, ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है. या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना. तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी. टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे. अवॉइड इट, आई थिंक सो. आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल. सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 सेक्शन 154, 156
all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ठीक है. Whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is कि under Article 17, the symbol, इसकी दो पार्ट है. Symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है. जी. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे. जी नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए. जी. अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख़वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी. नहीं, आप ना जाइए. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस कि जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, फिर उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसपे objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one of your candidates find a solution with the, if you give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. दूसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके जितने, you can't field a candidate, right? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means, your lordship, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी. Section 67(3)
نہیں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کہ مجھے سمبل نہیں چاہیے, میرا نام ہی کافی ہے, تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے؟ نہیں, الیکشن نہیں لڑ سکتی. کیوں؟ Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. یہ آپ اپنے لیے مسئلے کیوں کھڑے کر رہے ہیں یا ان کو آئیڈیاز کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ پتہ ہے ان کو سر, this is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. پوچھ لیتے ہیں مخدوم صاحب سے, آپ کے کینڈیڈیٹس کو سمبل کیا دیں گے پھر وہ؟ کچھ نہیں دیں گے سر, کوئی چھڑی ہوگا, کوئی جھاڑو ہوگا, کوئی فٹ بال ہوگا. وہ آپ کی مرضی, جو لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے, آپ کو مجھے جلدی چاہیے. نہیں سر, اگر دے دیں گے کینڈیڈیٹ تو میں مخدوم صاحب کو بلائیں. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. There is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to simple statement دیجیے. Are you stopping them from contesting elections? These are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. نہیں, ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. If PTI can field candidates under their symbol, نہیں symbol تو انہوں نے وہ الگ بات ہے, مگر کہہ رہے ہیں آپ کو الیکشنز ہم نہیں روک رہے, ہم لڑیں الیکشن. how will the party fight the election in the air? تو نہیں ہو سکتا نا سر. کیا we can't fight election in the air نا سر. الیکشن ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ کیا آپ کے اپنے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ ہے کئی دفعہ یہ پریس میں کہ کوئی بھی سمبل کوئی دے دیں سمبل سے, چلیں یہ بھی صحیح ہے. اچھا, I am dealing with that also. میں نے دی ایک سیکنڈ, یہ پہلی بات, آپ کل الیکشن لڑنا چاہیں, سب جانتے ہیں آپ کس پارٹی سے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں لڑ سکتا ہوں سر, بٹ I can't fight as PTI candidate. I can't fight as PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, یہ دیکھیں, these issues are you raising for us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. اسی لیے تو میں ریکویسٹ اگر تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? نہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ الیکشن لڑیں. میں لڑ سکتا ہوں بٹ ناٹ PTI. یہی تو مسئلہ چل رہا ہے نا. Who is PTI? PTI is a political party. PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose جی کل 10 کوئی اور پولیٹیکل پارٹی والے جا کے قبضہ کر لیں PTI پہ, وہ بن جائیں گے PTI. اصلی بات یہ ہے کیا اس کا وجود. صرف میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے. PTI جو بھی ہے ایکس پارٹی کر لیں آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایبسٹریکٹ لا. ایکس پارٹی, کسی نے جا کے قبضہ کر لیا اس پارٹی پہ, ایکس پارٹی جو بھی ہے, ایکس پارٹی wants to contest election as a party. So it cannot field a candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. یہ ساری مفروضوں پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں سر, نہیں الیکشن آپ کے نامینیشن پیپر جس کے ایکسیپٹ ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے. سر بٹ انڈر واٹ, ایز انڈیپینڈنٹ نا سر. نیچرلی ہاں جی وہی ہے سارا. بٹ ڈزنٹ مین اگر وہ پارٹی چھوڑ دے تو الگ ہے. صرف وہ دیکھیں نا, اب وہ پارٹی چھوڑ دے یا اس کے ساتھ وابستگی آپ کا شاید اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میرے پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آئے گا, جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا برابر میں کیا ہوا. سر دیکھیے آپ نے جو پارٹی ہیڈ کو ختم کیا ادھر, آئی تھنک دیکھیں جی, اب اپنا زمانہ بھی یاد تھوڑا کر لیں جی. ایک پارٹی تھی, پارٹی ہیڈ گیا, آپ نے سیکیور کر لی کوئی چیز جی, اور اگلے دن وہ صاحب کیسا ریزولوشن لیا ہے جی, کیونکہ وہ کسی ڈسپلن کے تابع نہیں تھے جی. اس کا دیکھا آپ نے, مگر آپ اس کے بعد نہیں بات کرتے ہیں ان کے متعلق باتیں. ٹھیک ہے,
अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन करेंगे. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know. Sir, होगा ये कि let us जाएगा कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूँ, सबको पता होगा? नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से MNA आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, यानी nobody, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these हर things. कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा. जी, अलहदा मिलेगा. हाँ. अच्छा, अब अलहदा मिलेगा तो लेट्स से कि MNA है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें. मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है. इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, मेरी पिटीशन में तो है ना. नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I am arguing on one point. I am just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए. मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई? जी, सब कुछ मिलेगा. अच्छा, सॉरी. You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया. तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships. चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ. So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं. वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. आप ही ने तो खत्म कराया है. उसको मजबूत किया सर. नहीं, खत्म करा दिया. खत्म हो गया था. नहीं, आपने तो, आप ही की तो पोजीशन थी. मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर. नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की. जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है. सर मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि वोट आज काउंट इस नहीं हो तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा. नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते. आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ. वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे, वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी. निकालें वो केस, वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात. आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ. तो वो जो लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा. मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है. बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है. पार्टी cannot contest the election. ये मैं कह रहा हूँ. इधर आए. एंड इस पे सर आई नाउ विल कम टू दैट केस जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट. नहीं, आपको दिया. आई अंडरस्टैंड. आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है. जी, मेरी किताबें क्यों? जी,
Your Lordship will see कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ penumbra rights that are attached with it. Penumbra rights have been developed robustly by our courts. और जो पहला केस इस पे था, Your Lordship will note, was Madhudi's case. Your Lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case. And Your Lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है, it does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right, to function and operate as a political party. Now Your Lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, Your Lordship can turn to page 734, or Your Lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद Your Lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as Your Lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी, और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो audited accounts, ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidshi challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, एंड दिस इज नोन एज द सिंबल्स केस. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी, एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें, नहीं पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं.
अगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना? जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. If your lordship look at this case, so I would like to start reading this. At page 66, your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर लें जी, स्लो डाउन हो गया जी. Your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन. कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा. आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं. मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है. वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस. वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं. मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें. मैं ये कह रहा हूं अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो. मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता. करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया. देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म. सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं. ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे. किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको आई शोड द डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉर्डशिप कि दिस इज व्हाट आई हैव. पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में. सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करार दे दिया. नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक. कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया. अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया. सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ. अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो. फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट. इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड. देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफ़ा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीज़ें फॉल इन प्लेस करती हैं. वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, मैं दिखा दिया आप. मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात. इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया. उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं, वो डिबेटेबल है. उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया. क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है. वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स. These are important. इसमें why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें? Can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं. अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन ही लड़ने देता. तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं. यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं.
وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں ملا, 13 لوگوں کو بھی نہیں ملا, ایک نامینیشن پیپر دکھا دیں, ایک 50,000 کی جو فیس ہے وہ دکھا دی جمع ہوئی, یہ الیکشن بوگس الیکشن تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے نوکڑا لوگوں پہ قبضہ کر لیا. وہ یہ آرگومنٹ تو میری بحث نہیں ہے نا, آئینی قانونی آرگومنٹ ہے اونلی اور آرٹیکل 17. تو یہ تو وہ بھی کریں گے بات, یہ آپ بھی کریں گے. ہاں میری آرگومنٹ از آن آرٹیکل 17 سر. جی میری سبمیشن یہ ہے, سمجھ گئے آپ کی بات. نیا پوائنٹ بتائیں نا اگلا. So point ہم سمجھ گئے. We've taken it on board. You've relied upon Benazir Bhutto case. It deals with this matter comprehensively. Correct. And اس میں خالی 2-3 چیزیں پڑھنے والی ہیں سر کہ political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbols are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? PCP. Their case is you, not their case may be me. ان کو enmity میرے ساتھ اگر ہے, they are actually defranchising. آپ خود الیکشن نہیں کرا رہے ہو, پھر آپ الیکشن سمبل کیسے مانگ رہے ہو؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے بڑی ایک خوبصورت ججمنٹ دی. A few days ago I was reading a short order that your lordships passed. آپ نے کہا کہ ایک سنگل بندے کا کنٹیسٹ کرنے کا الیکشن کا جو رائٹ ہے, سنگل مین, اس کی رائٹ کی ناٹ بی ٹیکن اوے. اینڈ آرٹیکل 62(1)(f) آپ نے کہا کہ وہ 62(1)(f) جو ہے وہ آرٹیکل 17 کے خلاف. ہم اس طرح کریں گے, اس کو انٹرپریٹ اس طرح کریں گے کہ اٹ از نان ایکسیکیوٹری. Now that's a very positive. میرا ججمنٹ نہیں ہو سکتا جس میں میں نے نان ایسٹ استعمال کیا ہو. نہیں, نان ایسٹ سے نان ایکسیکیوٹری, it cannot be executed. میرا ججمنٹ تھا. ابھی آپ نے جو 62(1)(f) کا دیا شارٹ آرڈر کی بات, اس کی جسٹ جو آپ نے, اچھا وہ والا 62(1)(f). اوکے ٹھیک ہے جی. ابھی اس کے وہ ججمنٹ تو نہیں آیا. ہاں شارٹ آرڈر کی بات. اوکے میں سمجھا کوئی اور ججمنٹ. جی تو وہ اس میں I mean that's an inspiring principle. ایک بندے کے لیے بھی تو یہاں تو سر پوری کی پوری 9 کروڑ 10 کروڑ لوگوں کو ڈی فرینچائز کر رہا ہے الیکشن کمیشن جسٹ بیکاز دے ڈس لائک می بی PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now sir, so basically it is the soul of a political party and yahan likha hai ki without this it cannot function. So in effect what is happening here, your lordship, is the Supreme Court of Pakistan نے کہا کہ keeping in view this situation, آپ کا جو یہ ہے لا کا لا جس میں آپ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دے رہے, یہ لا ہی انویلڈ ہے. You have to give the symbol. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سر کہ کائنڈلی انٹرپریٹ سیکشنز 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کو بچانا ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن کو آج اتنی ڈیٹیل دے دیں گے کہ وہ کسی کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کر کے ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھ سکتی ہے بائی ٹیکنگ اوے دا سمبل, تو دیٹ انٹرپریٹیشن would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is کہ یہ political party اجازت الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنی ڈیٹیل میں چلی جائے کہ اس کی اپوائنٹمنٹس پچھلے 10 سال کی دیکھ کے فیصلہ کرے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا. یس, میں امیجن کرتا ہوں بڑی بات کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی, آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دے رہی, تو آپ اس کو ڈی لسٹ کر دیں. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved.
I'm virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 Supreme Court 366. जी sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं, उस वक्त नज़रअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नज़रअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not, I don't know. ठीक है, you are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर. Historical नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. देखिए ना, ये जो ये आप ये जो बार बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्लेइंग. अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है. मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई. अब एक तो वो हम क्या करें, उसका हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ही होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं. तो एक तो ही होगा. देखिए अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौक़िफ़ लिया, कॉस्मेटिक है कानून, जो बात आज आप कर रहे हैं आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं. देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा, तो नहीं कराएंगे. फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व. देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, यानी कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस. मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं. फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं. तो ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड. यू कांट कीप शिफ्टिंग भाई फ्रॉम. इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे जहाँ तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया. मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, फिर हमें बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था. लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation. और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम ले आए, खैर वो अलग बात है. मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स. एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए. I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं ये तो मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई आगे बढ़ते हैं जी. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17. और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर,
is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी. और इस जजमेंट में, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत एलेबरेट जजमेंट है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, एंड दैट वाज ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड वो कॉन्सेप्ट लेके आए फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स भी एक चीज होती है, एंड दैट हैज टू आल्सो बी रेड इनटू आर्टिकल 17। और पॉलिटिकल जस्टिस का प्रीएम्बल में जिक्र किया। So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, ठीक, and political justice की जहाँ बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I have done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point, I am quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। वो तो वो पावर ये सिर्फ डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे। पावर दिए में वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी। हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। नो, आई एम नॉट, दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट सर। ये 200 दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस। टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में है, उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू या नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ। अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को? सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ।
And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी side वाली A court of law can be abolished by law. Statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction, abolishment, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का जिसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. फिर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना, वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है. सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं. मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ. I don't think so. Not a constitutional court of law. नीचे नहीं आएगा. It will have its own jurisdiction. They'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. Suppose कल एक legislation आता है. हाँ जी. वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख jurisdiction करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीपी के पावर कम नहीं कर सकता है. To the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं. जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है. मतलब नीचे बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. करेक्ट. सिविल अपील, अच्छा अब रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, बाय लॉ नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं. लेकिन बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लेनरी जुरिसडिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे प्लीनरी जुरिसडिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ है नहीं. Your Honor, there were yes no 4 डालों में लोग आए निकाह पोछते. अभी सिचुएशन क्या है? It's a very serious. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और नहीं आप यहाँ ना बात करें. जी क्या? My Lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है. Whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. नहीं, we want it fixed. My Lord, we want it fixed. My Lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं सिर्फ we are hearing नहीं देखिए ना फिर आप ये आप. Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई अभी हमने कहा ना, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ प्लीज देखिए वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी. आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं अहम समाअत के हवाले से. समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है. PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है. चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत
کر رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس وقت براہ راست سماعت کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل سینیٹر علی ظفر، حامد خان اور الیکشن کمیشن کے وکیل مختوم علی خان سپریم کورٹ میں موجود ہے. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا کہ فیصلہ پڑھا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے بہترین فیصلہ لکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت اہم سماعت جاری ہے اور ساتھ ہی بیرسٹر علی ظفر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آج پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آخری دن ہے. To a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And اس کیس میں کوئی پراپر ٹرائل ہوئی بھی نہیں. یہ تو سمری میٹر میں، سمری پروسیڈنگز میں کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا. They just decided their hearing ہوئی، questions پوچھے اور نے کہا جی we are not satisfied with your appointments. اگر ایسی بات تھی تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی ایویڈنس لانے دیں، ان کو بھی لانے دیں، and ایک پراپر ٹرائل کریں if they have the jurisdiction, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, کم از کم مجھے اتنا بڑی پینلٹی دے رہے ہیں، مجھے پھر آپ پروف کرنے دیں کہ میں نے یہ کیا ہے الیکشن یا نہیں کیا. Can't be done on just one person standing up and saying جی میں نامینیشن پیپر لینے آیا تھا، مجھے نہیں ملے، جبکہ اس نے پینل بھی نہیں لے کے آیا کوئی بندہ. جی سر، my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very ہمیں یہ وضاحت کر دیجئے کہ وہ جو پٹیشن آپ نے فائل کی جس کا 5 ممبر بینچ بن گئی جی لاہور میں، جی وہ ایک اور پٹیشن بھی اس کے ساتھ منسلک ہو گئی جی، ایگزیکٹ وہی ایشو تھا الیکشن کا، تو وہ آپ نے یا تو اس کو وڈرا کرتے کچھ کرتے، آپ اس کو ابینڈن کر کے پشاور کیسے چلے گئے؟ یہ اس کا جواب دیتے. جی میں نے سنا تھا آپ نے کل اس کی آبزرویشن کی تھی. ہاں جی سر، اس میں پوزیشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیکنڈ پٹیشن ہے جو آئیڈینٹیکل اسی امپیونڈ آرڈر کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس پہ جسٹس جواد نے کہا ہے کہ یہ ایک آرڈر بھی دیا اور اس کے بعد اس کی آئی سی اے ہوئی، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پی ٹی آئی اور اینی آف دا پیپل ہیئر. وہ کسی نے فائل کر دی ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن لاہور آپ نے ڈسون بھی تو نہیں کیا ان لوگوں کو، آپ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں. وہاں پہ گجرانوالہ کے صدر ہے جی. ہوگا سر، ہوگا، بٹ کوسچن از دیٹ آئی ہیو نو کنٹرول اوور سو مینی پیپل. بالکل اس سے تعلقی کا اظہار کریں گے، وہ تو اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے گجرانوالہ کا صدر ہے وہ پی ٹی آئی. میں تو خود پٹیشن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی انڈیویجول نے فائل کر دی ہوگی، انڈیویجول نے فائل کی، پی ٹی آئی کی نہیں ہے. بات ڈونٹ اس کو آپ ڈسون کر رہے ہیں، وہ تو اس نے لکھا ہے. تو ہم یہ آپ کی پشاور والی پٹیشن کو کیوں نہ تصور کریں کہ وہ بھی انڈیویجول نے فائل کر دی ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے. نہیں اینی وے وہ اس میں سر ہوا یہ کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا، میں وہ دوسری میں پہلے 5 ممبر کی بات کر رہا ہوں. اب وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ خواجہ صاحب یا جواد حسن صاحب، جسٹس جواد حسن صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ یہ 215 کو چیلنج نہیں کیا ہے. وہ تو کہا انہوں نے، آپ نے نہیں، وہ جو بھی پٹیشنر تھا
لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میٹر چونکہ پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ وہ بھی بات کی ٹیکن کاگنیسنس، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مگر انہوں نے اوپینین بھی دے دیا اپنا دے دیا. وہ ان کو دیکھیں یہ ایک چیز کرنا چاہیے تھی دوسری، ٹھیک ہے، تو انہیں دونوں چیزیں کر دی. بٹ بیسکلی میں اس کو ذرا پازیٹیو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلے اس کو نظر انداز کریں 2 منٹ کے لیے، مگر وہ دوسری جو 2 پٹیشن اس کی بات جو پہلا آرڈر تھا، جو پہلا آرڈر پاس کیا تھا وہ پاس کیا تھا الیکشن کمیشن نے، جس میں یہ کہا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر پہلا الیکشن ہمارا کلعدم قرار دے دیا انہوں نے. جی ہم نے جس طرح میں نے کہا فیصلہ کیا کہ ہم یہ تو الیکشن کرا لیتے ہیں، کم از کم ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں، بٹ وی ول چیلنج دس آن دا لیگل گراؤنڈز ان لاہور اس لیے بیکاز وہاں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے ڈیلنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں چیلنج کیا آپ نے لاہور میں، جب وہ انڈر چیلنج تھا لاہور میں، جی وہی لسٹ وہی ایشو آف پشاور کیسے لے گئے ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف دا پشاور، وہ لسٹ نہیں لے کے گئے. دیٹ از ویئر دا رانگ امپریشن واز میڈ. دیٹ لسٹ واز نیور ٹیکن بائی اس. دیٹ واز دا فرسٹ آرڈر وی چیلنجڈ. اس کے بعد ہم نے پشاور میں جب یہ کیا دس پرٹیکولر الیکشن، سیکنڈ الیکشن، تو ای سی پی نے ہمیں یہ نوٹس دے دیا کہ آپ کا یہ الیکشن بھی ہم شاید نہ مانیں. سو ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. نہیں تو لاہور میں کیا کمی تھی؟ سر کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں ہے، بٹ کنکرنٹ جوریسڈکشن چلا رہا ہے نا پرانا، کوئی نیا ایشو تو انہوں نے نہیں کھڑا کر دیا. بٹ اٹ واز ناؤ ریلیونٹ اونلی ٹو دس پرٹیکولر کہ یہ اس میں کیا ان کو غلطی نظر آئی. پہلے کی غلطی تو چلے ہم بھگتیں گے یا اس کو کریں گے بحث، اس میں کیا غلطی لگائی ہم نے. وی وینٹ ٹو دا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ وائی؟ بیکاز دیٹ واز اے کنکرنٹ فائنڈنگ اینڈ اٹ واز مائی چوائس. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, ایک تو پشاور میں تھا اور 3 of the petitioners جو تھے وہ وہاں کے ہی ہیں KPK کے. So اگر بلوچستان کے ہوتے تو آپ بلوچستان چلے جاتے. I don't know what I would have done, لیکن basically that was the reason. As I'm saying. اب ہوا یہ سر کہ جب ہم گئے پشاور ہائی کورٹ تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں، میں یہ الیکشن کمیشن کو نہیں روکتا، آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں کہ آپ فیصلہ کریں and then we will look at it. So ہائی کورٹ نے وہ ڈسپوز آف کر دی پٹیشن. جب الیکشن کمیشن کے بعد واپس گئے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. So we went back to the high court again. But Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. جی it was. اور بلکہ آپ کے I think آفس نے غلط بتایا آپ کو شاید کہ it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. لیکن ہوا یہ کہ وہ بینچ خود ہی ڈسچارج ہو گیا. ٹھیک، سو پینڈنگ تو ہے نا، پینڈنگ ہے. وی انٹینڈ ٹو withdraw that because it has become infructuous. But that جب وہ لگتا ہے تو we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So وہ ایک just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court. And یہ ان کا contention ICA میں تھا. نہیں وہ ادر کیس not this one. نہیں ہم WP اس کی بات کر رہے ہیں. یہ WP وہ I think I don't know why. نمبر بتاتا ہوں آپ کو 81171223 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned اس میں کیا ایشو ہے؟ آپ تھے، آپ اس میں کاؤنسلر ہیں مجھے. If my learned friend نہیں اس میں کیا ایشو کیا ہے ان دو میں؟ سر اس میں ایک میں ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں، وہ تو الگ ہو گیا. جی اب WP 1171 کا بتائیے. ایک ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ یو ول ناٹ، نوٹس دیا کہ یو ول ناٹ بی اے پارٹی ہیڈ، اینڈ آپ چونکہ پارٹی ہیڈ نہیں ہیں تو یو کی ناٹ فنکشن اور کیری آن. جو آرڈر پیش کیا آپ نے دیکھے نہیں، وہ الیکشن کے بارے میں. جی اور ایک ہے سر 3-4 ہے نا. ایک ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ہے پہلا جو آرڈر تھا 23 والا، جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ کا پہلا الیکشن ہم کلعدم قرار دیتے ہیں. وہ والی وہ تو ہے، اس کو اسی کی بات کر رہے ہیں سر. وہ بات وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے اس کے. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی پریویس الیکشن.
that is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी copy है writ petition WP क्या number है इसका? हाँ? लड़ाई भी है शायद नंबर देखो आगे से अब आगे आज जी क्वेश्चन so I will leave I will not then if your lordship wants I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं, but if that's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he is not conceding. He is contesting. He is saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying. But as far as the territorial jurisdiction of the थी कि नहीं थी, independent of the. Independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this on that point. I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. नहीं कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. तो मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे. वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी. How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट है. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दे. मैं आपको रेलेवेंट है मैं बोलेगा. बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है का जजमेंट. जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर
اور ہر کورٹ نے اس کے بعد فالو کیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے that also your lordship will see, but I just wanted to read one line to یہ LPG کیس ہے فیمس, اس کو فالو کیا جاتا ہے. کس پوائنٹ پہ؟ یہ پوائنٹ ایسے ٹیریٹوریل جورسڈکشن پہ. نہیں وہ اس پہ آپ جنرل پرنسپل ہمیں نہ دیجیے نا جی, وہ تو ہم آپ سے ایگری کر رہے ہیں. آپ کو جو صرف سمپل جو انہوں نے ان کا آبجیکشن میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کا جواب دے دیجیے. میرا جواب تو سمپل ایسے کہ that does not. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کر بھی دوں لٹیگیشن پھر بھی میں جا سکتا ہوں, اس پہ کوئی مجھے پریسیڈنٹ دے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میرا پروپوزیشن سن لیجیے, بیکاز آئی تھنک maybe I'm not that clear. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ ہماری provinces ہیں, to me each high court is a supreme court of that province. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say suppose ایک ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کر دی, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹے چاہیے جی. اب یہ الیکشن نہیں, ایک عام بات کر رہے ہیں جی, ادھر سے آپ کو اسٹے نہیں ملتا ہے, کوئی ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی, کوئی کسٹمز ڈیوٹی لگ گئی, کچھ بھی ہو گئی, تو آپ نے کہا چلو یار میں فلاں ہائی کورٹ چلتا ہوں, وہاں میں اسٹے لے لیتا ہوں جی. یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ایسے اصول. وہ تو سے دیکھیں, یا تو آپ اس کو ڈسمس کروائیں, وڈرا کروائیں, جو بھی, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سولوشن. بٹ آئی ایم سیئنگ جب آپ نے ایک چیز کا انتخاب کر لیا پھر آپ اس پہ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. سر بالکل صحیح. اگر تو ایک ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ لوگ, ایک شخص نے وہی لیوی بلوچستان میں چیلنج کر لی, اس نے سندھ میں کر لی, تیسرے نے لاہور میں کر لی, مگر وہی شخص تینوں جگہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن سر کوشچن از ریئلی کہ اٹ ہیز ٹو بی دا سیم cause of action. It is very straight. I'm very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. نہیں سر, election تو اس طرح ہر election ہوتا ہے سر. If I am supposing میرے nomination papers جو ہیں same nomination paper on the same ground have been rejected in Mian Wali or in Islam Abad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in but 3 you can't go to Peshawar. Supposing I'm Pushab سے لڑا ہوں میں, تو I'll go there. یا اگر اس کے صوبے میں آتا ہے تو ادھر جائے گا. تو میں کہوں گا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, then question will be cause of action. Cause of action کون سا والا؟ ای سی پی کا ایلیگیشن ہوتا کہ آپ نے باقی تو سارے الیکشن صحیح کروا لیے, مگر یہ خیبر پختونخوا والا جو پروونشل الیکشن ہے یہ صحیح نہیں کیا, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دی, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا, مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے پھر. Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party ہے sir اس کیس میں پشاور والے. یہی تو ایشو ہے. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that he challenged. Party. جی après vous کیا ہے فرینچ میں کیا après vous le luge whatever, so he can't say I'm the party. No, but he is appointed, he is the one who got elected, he has been removed as have other. چلیے خیر, آپ نے یہ بات ہم سمجھ گئے, مگر ان کا objection یہ تھا. چلیے میں سمجھ گیا ان کا, but my response is this کہ it's not the same cause of action and they are different parties and they are entitled to file in Peshawar and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because
there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक जी. Now sir, moving on. 645 पे जी 645. नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, आप बताएं जी. बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था वरीड आई कैन मल्टीटास्क. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे. नहीं, आप तो हैं ना सर. आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें. So ये तो I think is a very I mean I am very. ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे जी. उसकी पार्टी कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता. या तो say he has got nothing to do with the party. नहीं, he is not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो. हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे वर्सेस इलेक्शन कमीशन, वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें. आपके पार्टीज आर डिफरेंट जी. So we have to see if the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है, पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. हाँ, तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई. आपने कहा नहीं जी. मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि इसको मैं आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी. देखिए आप ये पढ़ सुन लेते हैं 657 पे. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलिवेंट नहीं है. तो ये तो आपकी अपनी इस्तिदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया. वही इलेक्शन का इशू है. फिर आप चले गए पेशावर. तो मैं देखें सर, मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये. और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते हैं ना. लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं, ये बताएं. लाहौर के पास जुरिसडिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी. तो फिर वहीं रहते हैं ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी. हाँ, कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी. नहीं, वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन. ये बात है. ये मुझे देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं. एक जब आप चले गए उधर, आप कैन फोर्स मी टू गो एनीवेयर. वी एग्री विथ यू. यस, बट So I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. जी. The Lahore High Court 5 judges say. जी. That the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन. नहीं, अब तो सर देखें. नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन गलत है, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला. If I persist with the case, आप पे नहीं है. अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया. तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया. जी. कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ECP ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था.
ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ لوگ جو اس وقت الیکٹ ہوئے تھے وہ ہوں گے, آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے الیکشن کی, خود الیکشن صحیح ہو گیا, تو وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہوں گے. یہ آپ پک اینڈ چوز کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو ہم ترجیح کیوں نہ دیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ نا, آپ کو کیوں ترجیح دیں, اور جو پہلا الیکٹڈ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کیوں نہ ترجیح دیں؟ آپ اگر بہت اچھا ہو, اگر پہلی میری جو الیکشن ہے وہ آپ فرما رہے ہیں, اگر وہ واپس آ جائے, عمران خان صاحب بیکم بیک ٹو چیئرمین اینڈ اوریجنل الیکشن کمیشنز آرڈر از سیٹ اسائڈ, آئی ول بی دا ہیپیسٹ مین. I will not be at all, that would be very great. It's a question of law. جی, so that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. وہ in fact election commission issued a notice which we challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? نہیں, we challenged it. تو آپ نے تو ایک نیا الیکشن چیئرمین بنا دیا. جی, آپ نے تو ایک نیا چیئرمین بنا دیا. نیا بنا دیا سر, بیکاز آف دیٹ. سو آئی مین کوشچن مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں تو پھر کیا, تو چیئرمین تو یہ ہو گئے, وہ نہیں رہے ابھی, تو فی الحال تو یہی ہے پوزیشن. جی, پھر so that is what I'm saying. آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. نہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر, بیکاز بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. غور صاحب کہیں جی میں چیئرمین ہوں, ختم. غور صاحب کہہ سکتے ہیں, لیکن نہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہے ہم کہیں گے نہیں. دیکھیے کانفلکٹ ہوتا ہے جی, لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, آج ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرے میں ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی کا. بہت سے کم لوگ ایسے جو کھڑے رہتے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ. سپوزنگ وہ خطرہ ہٹ جائے نیازی صاحب سے, تو وہ دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے. کوئی الیکشن پروسیس ہوگا, الیکشن تو سارے الیکشن ہوگا کہ نہیں, ایک اور وہ نہیں ہٹتے, وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں. چیئرمین جو ہے جی, چیئرمین وہ سنگل پارٹ ہو سکتا ہے, پینل پہ اگر آنا چاہیں تو وہ پھر has to be a panel. You can't have re-election for a panel. So in that situation, گوہر کو ریزائن کرنا پڑے گا. That's right. If he doesn't, then he doesn't. Okay. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 kitni bole aap? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one کہ intra party elections have been probed into like this. بلکہ چیلنج نہیں ہوئے اس لیے. چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, نہیں, پروب کی بات نہیں ہے, آپ نے الیکشن کرائے نہیں, دکھائیں اس کا. یہی تو بات ان کی ہے کہ کرا لیں الیکشن بھائی, پروب وہ نہیں کریں گے, آپ کرا لیں جس طریقے سے بھی کرانا ہے, کرا کے ختم کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں نہیں ہے یہ. آپ چلیں کہہ رہے ہیں, بٹ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. ہمایوں اختر صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن ڈزنٹ مین کہ الیکشن کمیشن کا آج ایک چیئرمین چینج ہو جائے تو وہ الیکشن کمیشن چینج ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن از اے کنٹینیوس اینٹی. ان کا ایک اپنا سے ججمنٹ ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ڈسپیوٹ واز براٹ ٹو دا الیکشن کمیشن. یہ کون سے لا کے تحت؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ میں بتانے لگا ہوں. روپا کے تحت ہے, پرانے لا کے تحت. چلیں وہ آپ نہیں دیٹ از ناٹ دا ایشو. نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کون سا ججمنٹ ہے, بتائیں نا. وہ رپورٹ ہے یہ آپ 853 پہ آ جائیں سر. کون سی اسی پیپر بک میں ان کی پیج میں لگایا پیپر بک میں, میں نے ہائی کورٹ کے سامنے لکھا تھا. تو ہمیں آپ نے کچھ نہیں دی ہے بک. میں ابھی 853
میں تھوڑی دیر پڑھ دوں جتنی دیر میں آ رہا تھا. جی جی بتا دیجیے. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है ये? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के एक्ट? कोई चेंज नहीं इसमें. चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने. ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं. बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी बताएं पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हमायूं अख्तर. ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग. उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद. ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है. सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं. आर्गुमेंट्स हुई. वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने. पढ़ देता हूँ. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Akhtar Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 सुप्रीम कोर्ट में जहां इस वक्त बराह रास्त समाअत का सिलसिला जारी है, वहीं आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस का छापा, घर में तोड़ फोड़, कागजात और लैपटॉप गए, बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर का. आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का छापा, घर में तोड़ फोड़, कागजात और लैपटॉप भी गए, बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है. बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा कहना है. आपको खबर दे रहे हैं, बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का छापा, घर में तोड़फोड़, कागजात और लैपटॉप भी गए, बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया. आपको बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे से मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत भी सामने आ गई है. और आपको बताते चलें कि बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का छापा, घर में तोड़फोड़ हुई, कागजात और लैपटॉप भी ले गए हैं और बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया. आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, ये समाअत जारी थी और बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़कर चले गए क्योंकि बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस का छापा हुआ और घर में तोड़फोड़ की गई, कागजात और लैपटॉप गए, बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है. इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर मैकन से. जी कमर, बताइएगा, समाअत के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया है और तोड़फोड़ भी की गई है. जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी थी, जबकि दलाइल देते हुए बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर रोस्ट्रम पर मौजूद थे जब उनको
उनके ही एक एसोसिएट ने कान में आकर कुछ बताया, जिसके बाद वो फौरन अपने घर की तरफ रवाना हो गए और बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बताया कि बैरिस्टर गौहर के घर पर हमला किया गया है और तोड़ फोड़ के साथ साथ उनके बेटे और भतीजे पर भी कातलाना हमला किया गया है। जब इन्होंने ये बात काजी फायज ईसा को बताई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हम अपनी कार्रवाई आगे जारी रखेंगे। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर फौरन वहां सुप्रीम कोर्ट से निकलकर अपने घर की तरफ गए। घर पर जाकर उन्होंने जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर लोगों को नजर आ रही है वो जारी की और उनका कहना था कि मेरे घर में तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़े गए, उनका लैपटॉप, उनके कंप्यूटर, उनका प्रिंटर और दरवाजे वगैरह तोड़े गए। उसके साथ साथ उनके घर पर मौजूद मुलाजिम को भी मारा गया। उसके साथ वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उनके बेटे पर भी तशद्दुद किया गया और बैरिस्टर गौहर तमाम कहानी अपनी जुबानी इस वीडियो के अंदर बयान कर रहे हैं। उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि किसको मारा है तो उन्होंने वीडियो के अंदर बताया कि मेरी अहलिया को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको भी मारा गया है। अभी से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में उनके वाक़े घर पर ये जो है कार्रवाई हुई है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि कार्रवाई क्या थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से वजाहती बयान इससे पहले ही आ चुका है कि वहां पर नामालूम अफराद और कुछ दहशतगर्दों की मौजूदगी का इश्तिहारियों के लिए छापा मारा गया और जब पता चला कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है तो पुलिस वहां से वापस आ गई। लेकिन वीडियो जब जारी हुई तो उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो अफराद अंदर दाखिल हुए उन्होंने तोड़ फोड़ भी की और घर में मौजूद खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ साथ उनके बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके जो मुलाजिम एक बच्चा मौजूद था उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तमाम चीजें फुटेज में देखी और वाज़े तौर पर सुनी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत का सिलसिला जारी है, बराह रास्त वो समाअत जारी है और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया है और उससे मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत भी सामने आ गई है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने इश्तिहारी की तलाश में एक घर पर छापा मारा। जब मालूम किया गया तो पता चला कि बैरिस्टर गौहर का ये घर है। दिखा दे, आ जाइए, सारे ये उस पे मारे, इधर अंदर आओ, ये मारे, ये दिखाओ सर सामने ऊपर टॉप से सीधा इधर से, एक मिनट इधर से कर ले, ये सारा दिखा ले, ठीक, इधर से हाँ बच्चों को जो रुको किए, इस बच्चे को हथकड़ियाँ लगाई है, आपको हथकड़ियाँ लगाई? ना अवली मत अजोली बिया फायास्ता अमान जीव वालम जामी उसलवली ये देखो मेरे बेटे को मारा है, इसकी माँ की मेरी मिसेस की मोबाइल भी ले गए, इसके मोबाइल भी ले गए, डॉक्यूमेंट भी सारे ले गए, सारा कुछ तोड़ा है। सर आपको करना पड़ेगा सर, वी हैव टू डू द बेस्ट। यस, ये देखिए बीवी को मारा है। किसको? बीवी को। रियली? यस। गॉड, आप चलते हैं, आप लोग रहो, ये देखो जरा सर, इनको से वी हैव टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, यू ओके? यस सर। आप लोग जाए जरा मिसेस को जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये तमाम तर सूरत हाल हम वाज़े तौर पर जान रहे थे और देख भी रहे थे। इस हवाले से मजीद जानेंगे। कमर मैकन ने हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा, वाज़े तौर पर हमने फुटेज में भी देखा और बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी कहना है कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, तमाम दस्तावेज़ात वो साथ ले गए हैं। क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से मजीद? खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस हवाले से वाज़े तौर पर वजाहत भी सामने आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त उनकी जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से वाज़े तौर पर कहना है कि बीवी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। कमर, बताइएगा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जब बैरिस्टर गौहर वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपने घर से तो मैंने उनसे सवाल किया कि घर पर क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के
سامنے ریکارڈ کرواؤں گا، جس کے بعد کچھ کہے بغیر وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور روسٹرم پر آ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے اجازت مانگی کچھ کہنے کی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی آپ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اب بس بہت ہو گیا، یہ برداشت سے باہر ہو گیا، میرے گھر پر اس طرح سے حملہ کیا گیا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم SHO نہیں ہیں، آپ اٹارنی جنرل کے ساتھ بات کریں، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کا معاملہ نہیں سنا گیا تو پھر ایک درخواست لے کر آپ سپریم کورٹ میں باقاعدہ اس سلسلے میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں، جس کے بعد بیرسٹر گوہر کو واپس بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد اٹارنی جنرل اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ وکلاء ان کے آفس میں گئے اور اب مزید تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے تحت درخواست جو ہے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جائے۔ بیرسٹر گوہر اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اپنا جو انٹرا پارٹی الیکشن بلے کا کیس ہے اس میں آرگومنٹ بھی سن رہے ہیں اور کورٹ میں بیٹھ کر تمام جو پروسیڈنگ ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے قمر، بیرسٹر گوہر کے گھر پر پولیس کا چھاپا ہوا ہے اور چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور کچھ دستاویزات کا بھی ذکر کیا ہے، دستاویزات کون سے تھے، کچھ پتہ چل سکا ہے؟ جی بالکل، انہوں نے شیئر کیا ہے کہ کچھ اہم ثبوت پارٹی کے ریلیٹڈ، کچھ پارٹی کے ڈاکومنٹیشنز کافی ساری گھر پر موجود تھی اور ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت چیئرمین ہیں، تو بہت ساری ان کی قیمتی جو کاغذات ہیں وہ ان کے پاس ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ضرور موجود ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی اور ٹکٹس کے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی معلومات تھی جو گھر پر موجود تھی جو بالکل ابھی غائب ہے۔ اس کے ساتھ ان کا لیپ ٹاپ بھی جو ہے وہ لے کر چلے گئے ہیں جو بھی اشخاص تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کمپیوٹر بھی توڑا گیا ہے اور جو گھر میں باقی بھی توڑ پھوڑ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کافی قیمتی کاغذات تھے جو اس وقت گھر سے غائب ہے اور سب سے بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ وہ ویڈیو میں واضح طور پر بتا رہے ہیں اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی بتایا کہ ان کی اہلیہ پر بھی تشدد کیا گیا ہے۔ اچھا قمر، جاننا آپ سے چاہیں گے کہ ان تمام تر صورتحال میں ہم نے جیسا کہ واضح طور پر دیکھا بھی، آپ نے بیرسٹر گوہر سے ان کا موقف جاننے کی کوشش بھی کی، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے جیسا کہ کہا کہ چیف جسٹس کو بھی اپنے بیانات سے آگاہ کیا، انہوں نے بیانات ریکارڈ کروائے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم SHO نہیں ہیں، تو جاننا آپ سے چاہیں گے کہ اب مزید کیا سٹینڈ ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے؟ جی بالکل، اب تو سب سے پہلے یہ چیز واضح ہوگی کہ اسلام آباد پولیس نے جو موقف دیا ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ اگر اسلام آباد پولیس وہاں پر کسی اشتہاری کی تلاش میں گئی بھی تھی تو ان کی انفارمیشن اتنی ناقص کیوں تھی کہ ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں PTI کے، ایک سب سے بڑی پاکستان کی مانی جانے والی پارٹی ہے، تو وہ اس وقت ان کے گھر پر جا رہے ہیں یا کسی اشتہاری کا گھر ہے، تو ان کی طرف سے پولیس کی طرف سے بھی جو بیان ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ محسوس ہو رہا ہے انیشلی سٹیجز پر، لیکن مزید تفصیلات پولیس کی طرف سے ابھی آنا باقی ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے باقاعدہ طور پر اٹارنی جنرل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کر چکے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی درخواست جو ہے وہ دائر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے قمر، ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے گھر پر پولیس کا جو چھاپا مارا گیا اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، کوئی کاغذات اور لیپ ٹاپ یا کسی قسم کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ بیرسٹر گوہر باقاعدہ ویڈیو انہوں نے بنا کر یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کی اور دکھایا بھی جا رہا ہے کہ ان کے گھر پر چھاپا جو مارا گیا اس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ اسی رد عمل میں ویڈیو سامنے آئی ہے جب اسلام آباد پولیس نے اپنا بیان جاری کیا کہ کسی اشتہاری کی تلاش میں وہ وہاں پر پہنچے، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ بیرسٹر گوہر کا گھر ہے تو وہاں سے پولیس واپس آ گئی، لیکن بیرسٹر گوہر کے مطابق انہوں نے جو ویڈیو جاری کی ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر میں نہ صرف لوگ داخل ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، کمپیوٹر توڑے گئے، لیپ ٹاپ ساتھ لے گئے، بہت سارے کاغذات، اہم ترین جو کاغذات ہیں وہ ساتھ لے کر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی، ملازم، اہلیہ اور بیٹے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا قمر، جاننا آپ سے چاہیں گے کہ ان تمام تر صورتحال میں جیسا کہ بیرسٹر گوہر نے اپنا موقف دیا، اگر اس وقت میں پولیس کے حوالے سے بات کروں تو پولیس کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ آپ نے بات کرنے کی کوشش کی کیونکہ اگر تحقیقات کے حوالے سے بات کی جائے تو واضح طور پر پولیس نے کہا ہے کہ مزید تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہے، آپ کی بات ہوئی ہے کسی سے؟ اس معاملے میں ایک ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے اس وقت آئی ہے، ابھی کی اطلاع کے مطابق جو IG پولیس ہیں
इस्लामाबाद के, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाता में मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस गए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल और उनके दरमियान इस वक्त मुशावरत जारी है। उम्मीद है कि इन्हीं मामलात पर उनकी आपस में बातचीत हो रही होगी, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ अभी सामने थोड़ी देर पहले आया और उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली कि बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस पहुंची। पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में एक घर पहुंची और वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी बयान अभी तक पुलिस की तरफ से सामने नहीं आ सका। ठीक है कमर, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस की जानिब से बयान दिया गया है कि वो एक इश्तिहारी की तलाश में जो है उन्होंने घर पर छापा मारा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के, तो ये इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? जी बिल्कुल है। ये एक कैपिटल की पुलिस है, उनके पास इंफॉर्मेशन का एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए और इस्लामाबाद के पोश एरिया में बैरिस्टर गौहर का घर है, वहाँ की हर मालूमात, हर चीज़ तमाम थानों, तमाम रिलेटेड एजेंसीज के पास होती है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस को ये पता ही नहीं कि जिस इश्तिहारी को पकड़ने, जिस घर पर छापा मारा जा रहा है, वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का घर है। तो इस तरह के सवालात पहले भी पुलिस पर उठते रहे हैं। पुलिस की वजह से इस्लामाबाद में बहुत सारे सवालात हैं कारकर्दगी के मुतालिक भी और बाकी चीज़ों के भी, और बहुत अरसे से देखने में आ रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस का रवैया काफ़ी बदला हुआ नज़र आता है। अच्छा कमर, जानना आपसे चाहेंगे, आपने वाज़े तौर पर कहा कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद के हवाले से कि इस वक्त मुशावरत का सिलसिला जारी है। आप क्या समझते हैं कि मुशावरत अगर हो जाती है और अगर किसी किस्म की पॉजिटिविटी सामने नहीं आती इस छापा मारने के अमल में, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की कार्रवाई फिर अमल में लाई जाएगी? किस तरह का मौक़िफ़ सामने आ सकता है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से? मेरे ख्याल में उस वक्त जब ये हमला हुआ या ये छापा मारा गया उनके घर पर, उस वक्त बैरिस्टर गौहर अदालत के अंदर मौजूद थे। वो काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू रोस्ट्रम पर मौजूद थे। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान उस वक्त ये भी होता है कि चीफ जस्टिस ने हिदायत दे दी हैं अटॉर्नी जनरल को कि इस मामले को देखें। तो इस मामले पर आईजी इस्लामाबाद और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं। तो जब तक ये मुशावरत मुकम्मल होती है, इसकी मजीद वजूहात जब तक सामने नहीं आती, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर की तरफ से बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ जो दरख्वास्त है वो दायर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बिल्कुल, मुशावरत जब तक के सामने नहीं आती, कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं कि पुलिस की जानिब से भी वजाहत सामने आ गई है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने इश्तिहारी की तलाश में घर पर छापा मारा। जब मालूम किया गया तो पता चला कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है। साथ ही हमने फुटेज में भी देखा और वाज़े तौर पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया उसको भी हमने देखा और सुना, जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और साथ ही साथ बच्चों को ज़द भी किया गया है। कमर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम कौमी और सूबाई उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी कर दिए। पीटीआई ने तमाम उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स आरोज दफातर में जमा कर